मतलब मास्टर ही नहीं है इसका अपने ना प्रॉब्लम दिया से Sini media rok no, ang tinoro fai visit khai na fekya, cungai ang nareng thangka, taboro mongkai TLS Tripura loko sikaloi. Actually all school ang kha belai kasang. Tripura dos han thangka angkai mo umakantor pore mo 1950 wo mo establish khaijak mani. Oro maximum tini politician hantu society o jara tini kaham job khai tongnai rok kaham puso job khai tongnai rok all loko sikaloi ni. Kebang mo borono all loko sikaloi hatin pass khai thang ebong or poring thango. Karo mo Tripura area o emon ekta jaga je jaga obo tam hne bano joto phatani borok phai o jaga pori family jaga. Angkai tini phainuk phaikya ang khoroksa ang bohaino o school no ang 92 93 pori thangja. Angkai ang muito mangkha jeta ang age school pori thangmani o school of bahai tong naina family jeng nukha sle je fro 1950 o je school tangjago tabo bom high school no nukhna chini janla krei nini je u go route krei boundary tapsa jora re jagya neng omom hai ekta petitive condition actually amo belai jeng wangsona bishoy tongti jeng tan bagi hole jeng joton sai phai jeta karon mo school tabo tini nukhai mon jagabo teacher lohin shortest oro student tongo primary about 250 কিন্তু teacher tong matro 10 book including HM কিন্তু 10 জন আছে matro or teacher tai chini primary onko section no bahanya headmaster krei ge omono jeng tam indication jeng romiman je jagabo bo Tripura oni kaisa tam hne bono ekdom establish kaisa ti samane ekta stan কিন্তু tin nukja ujata bo ang asa khayo dirgo CPM banfron sarkar pro haino mon neglected ngi tong thangnai 5 বছর IPFT BJP sarkar bo mon neglected ngi tong mani jeng mo tini কিন্তু প্রমাণ nukha কাজে চঙ্গমন সানাই বিধানসভা নাহা ককটি সানাই মহাই স্কুল जों कुदिनो बेकार खाइनान को गया आरो महाई स्कुल चिन्ते प्रासन कासा मेसिन जों जेता स्नाम तो हेमनि बरो ह्युमिनिटी जों स्नाम तो मन जागा ओ लोको सिकलय कारण अब त्रिपुरा जों जतो कोनानि बरक साइमन और त्रिपुरा लोको सिकलय बिनि जे अचिभमेन्ट बसति तो काजै चंगमन तै जों बसकां तै बागावनाय चिनि डाइरेक्टर लेभेल थानाय चिनि मन्त्रि लेभेल जों कक साप ककति सानाय एसेम्बली जों ककति सानाय जे अमहाई लोको सिकलय स्कुल जों कासा तैबो गाहाम आपग्रेडेशन जों नायने बगे कारण तैनि क्राइसिस नुखा तैबो माया तैनि क्रिया जागावो चिनि स्कुल रिपेयरिंग तो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो हिमा नुखना एकटा हाई स्कुल जेफोर 1950 नि चिमेन ताबसो जरा अमता पन हाई सेकेंडरी कन्वर्ट अंगमय काजे नेग्लेक्ट जों बुचो बसो नेग्लेक्ट खाइ दं जामाने जों नुगै दं गाम हामबाय जों बसकां अमनो तै बसकां जों आगकनाय अ स्कुलनि जे समस्या रखनो मेदाम जों कक सलायखा चिनि HM गीता रानिदा बर्मा बयसं कक सलायखा जथेष्ट बिन प्रॉब्लम बसनो साइखनारिखा जों मनो तै बसकां तै नाखौमने बिद्दा जुति प्लांनानि बगै जों कक सलायनाय नाखा जों इंग्लिश मिडियाम कन्वर्ट खायनानि बगै जों मनो तै सलायनाय हामबाय तिनि तो अमनो तसिन कम नमासो जों तो आनि व्यक्तिगत सिमिन लिया ताबो
karon obo जों chini society ba chini समाजनि kaisa chini tibrasoni ongsoni borok mo actually ADC area o khobjakliya general thangka ga subade borok tai usono thungdok jaka ga haipano karon government ni kaisa bini ichha dong nang kaisa school no develop khanya bai karon ogana on tongo chongpanago school bisali ombai 2.5 kilometer কিন্তু আজ কোনো বুথকে ডেভেলপ খাইতে থাকা ও 2.5 কিলোমিটার নিয়ে ফাতারো যে লোক শিকাল স্কুল কাছে যে স্কুল দङ জাগাবো অম বড় তিনি পগৈ থাকনা নক নুখনা যে সাদু পারনি সিমিন ও স্কুল হাপাইমানি ও যে লামা আগে ওয়ামাইন তাবু আমহিনি ও লামা চিকনসা পনি जों পিস খাইমানিয়া आं आसा खायो ও गभर्नमेन्ट दंनाय रक যারা লোকাল दंनाय रक बरक पगৈ थांना हायमा दङ दीर्घ जारा তিনি पलिटिशियन दंनाय रक और डिमान्ड कोन তিনি रेस खाइलिया काल जों डिमान्ड रेस खाइनाय जेता om high school जों कुनि मागना खिबि रहन मानिया mo chin bagi future bahine belai samung nangnai kaisa school te oro hostel bo tongo o hostel bo kabang ma borok tamni जों o hostel na base khaino chini phatani jo to out of de chongpono koni borok rok tini ani jompoi taka dron borok ba ek somoyo joton or logo se pori phai inka o hostel mo जों manai nai hostel mo जों kaham ko tisai matlangnai jata discipline bising ti matlangnai